हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाव में। मेरा नाम है राम, मनी एंड दीपू। तो गाइस, आज हम एक रिएक्शन करेंगे और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि जो टेंशन रहता है, क्योंकि आप लोगों से एंजॉय करना। वीडियो का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज की अहमियत। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको एक भाई उन्होंने कमेंट किया था कि भाई नमाज की महत्व का आप वीडियो बनाओ, तो आज हम उसी पर ही रिएक्शन करने वाले हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वीडियो हमेशा की तरह बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। होपफुली गाइस आपको पसंद आएगा वीडियो। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो जरा। वैसे तो आप लोग करते हो, अपना प्यार देते हो यार, दिल से थैंक यू आप लोगों के लिए। और आप फर्स्ट टाइम चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, रिएक्शन बाबा में ऐड हो जाएगा। तो आज के रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए। सही बात है। और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया भाई इन्होंने। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है। अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देखें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा, अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाए कि किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि जी मैं बाल बच्चों दे कमाई करता रहना तो मनु टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ये ज़हन में रख लें। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिर्मिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज इब्न जबल से फरमाया, माज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ख्वाह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। और माज, नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया। अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। कितना क्रिटिकल इशू है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी और उसके हक में दलील होगी। और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात, कोई नूर और कोई दलील नहीं होगी। उल्टा उसका हशर कारून, फिरौन और उबई इब्न खलफ के साथ होगा, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। यहां तो हम कह देते हैं या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, यानी या अल्लाह हमने तो अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, हमें इसी तरीके से ही कबूल कर ले, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फर्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है
اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں، مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے، اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3۔ یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں۔ اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنت موقتہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وتر کی نماز ہے جو سنت موقتہ ہے۔ وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو۔ ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وتر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو۔ تو آپ اگر سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ۔ صحیح بات ہے۔ پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ۔ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہی دوں گا۔ اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے، کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں۔ کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، الٹا یہ کہتے ہیں اور بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے۔ لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت موقتہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں، وہ بھی صرف فضیلت ہے۔ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا، اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، ان کو فرض نماز تک رکھیں۔ پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی ہیں، لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا۔ لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں جی سنتے بھی حصہ ہیں، کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں، سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو کم از کم فرض تو ادا کریں، اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے، تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں۔ اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے، اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی، اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی۔ تو بھائی یہ تھا، مطلب بہت صحیح ویڈیو تھا یہ، اگر دیکھا جائے آپ جس بھی دھرم میں ہو تو آپ
जॉब करते हो, कहीं पे नौकरी करते हो, तो ऑब्वियसली अपने बॉस को आपको दिखाना पड़ता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि मेरा काम है। तो आपको मनुष्य बनाया, ये जीवन मिला है, शरीर मिला है आपको, भगवान ऊपर अल्लाह सबकी उनकी देन है, तो थोड़ा बहुत तो भाई आपको उनको भी टाइम निकालना चाहिए, रिटर्न तो करना पड़ेगा, उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उनकी इबादत करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, अलग अलग चीज़ें रहती हैं अलग अलग धर्म के अंदर, और करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा मरने के बाद, है ना। और क्या बोलते हैं, अगर जीवन में भी रहोगे तब भी कुछ अच्छा होता रहेगा, अगर भगवान की पूजा करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अलग अलग धर्मों का अलग अलग सीन है गाइस। तो ये सब है। वैसे अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, भगवान नहीं कहता कि तुम मेरी पूजा करो, कोई नहीं कहता, पर वो ये भाई आप लोगों को तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। काफ़ी एकदम सटीक बात लगी मुझे यार ये, मतलब उन्होंने बहुत सही अच्छे से एक्सप्लेन किया, तभी मैं इनका फैन हूँ सीरियसली। इनका प्ले लिस्ट है यार, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ये नहीं कि फालतू की बात ऐड कर रहे हैं, वीडियोस को बढ़ा रहे हैं, तो ये सब नहीं रहता इनकी वीडियो में। मुझे वीडियो पसंद आई, तेरे को कैसी लगी, तुझे कैसी लगी? काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी गाइस। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन मिलते रहे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी और वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, और आप हमको कमेंट करके बताया करिए गाइस के भाई इस पे रिएक्शन बनाओ, तो हम आपके अकॉर्डिंग ही वीडियोस पे रिएक्शन बनाते हैं गाइस। तो प्लीज अपना सपोर्ट रखें हमारे साथ, आप लोगों के सपोर्ट की, आपके लोगों के प्यार की हमको हमेशा जरूरत पड़ती आई है, पड़ रही है और पड़ेगी। आप वो तो हम लोग हैं, मना करोगे भाई मत बनाया करो, नहीं बनाएंगे, जब बंद कर देंगे। आप लोग बोलेंगे भाई बनाओ, मजे आते हैं यार तुम लोग के साथ, तो मतलब ये सही रहता है, हमें भी मजे आते हैं यार, आप लोगों इंटरेक्शन करते हैं आप लोगों के साथ, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ते हैं आप लोगों के, मतलब दिल खुश हो जाता है, आप लोग इतनी रेस्पेक्ट करते हो यार, सीरियसली बहुत मजा आ जाता है। तो यही अपना प्यार बना के रखें गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट और किसी अच्छे रिएक्शन में। तब तक के लिए गाइस हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू गाइस।